Sijo Kene Yele. Kene Yele Sijo. Sijo Kene Yele TV la yabao. Malikono ani maliko. Émission Mamoudou name yala ka quartier Barkelao munu maso sigima fugo u tebrio yere munu barake minte jamana tay bon onemo amango mo bela suma bala mori bala bondana bala tise nebe doga sufi ke ga don nge doron onke ye ame yala ka te no fe ke ira jamana jena je laje mais bi ambe siguro suragabu bien le 12 mars 2022 donc ambe ambalma ke do gambulu mo ambe carte mina no ba wono suragabu mo do golente ba wono wote kono no be panti bu mina mi ngoro passe ambalma ke ma a pas représenter ene sawo aban so wayere aba nabani bi do mais est-ce que yere fo ila yere fo ani fleri fo peut-être mo jami to do mais ni ulu ira image ro tidu era dun mo de to go Mamadou Koulibaly mais be ko mako jine donc le sigile me yoro le sigile me surawu konna da surawu konna jine an wala bolno kunna e ga activité ka cha bi an wala serima donc jine ere juni jine soro juri bon jine soro 2003 jine soro 2003 ka sababuya kɛ n yɛrɛ ka balontan sababu ye n'o kɛra ɔkɔliso balontan n'o ye interclasse ye souvent n to ka bi don terrain matchw la mɔgɔ ye bi don u y'a fɔ ko jinɛ fo a dara n na quoi donc jinɛ de sɔrɔla ten so ne ka papier kan Mamadou Koulibaly de b'a mais bi e dɔnnen don ni jinɛ ok komi surabu ni balonna ko n'i y'a fɔ dɔrɔn i bɛ jinɛ ye direct la quoi Mamadou Koulibaly i bɔra k'a fɔ sisan e ka jinɛ sɔrɔla en 2003 a y'a sɔrɔ a bɛ kalanyɔrɔ la interclasse la donc e tun b'a don cogo o cogo balontan mana gɛlɛya cogo o cogo dernière minute ninnu ne tun bɛ bi sɔrɔ k'a don donc directement a nana kɛ ne yɛrɛ donna dɔrɔn ni dernière minute sera mɔgɔ jɛ y'o da yɛlɛ kan fo ka na kɛ bi don donc don min na a dayɛlɛla ko jinɛ dernière minute na a don e kɛra cogo di bon a don tiɲɛ la n soulagera fo ka taa fɔ ko a bɛnna an yɛrɛ ma parce que tɔgɔ min don n ti fɔ bɛɛ ma quoi n'i y'a kɛtɔ fɔtɔ ye mɔgɔ ma ko jinɛ c'est que yɔrɔ dɔ de bɛ yen mɔgɔw bɛ fɛ o de ka y'i la o de y'an se yan bi Mamadou Koulibaly an kɔni b'a dɔn talent b'i la i ka taabolo ka ɲi mais an bɛ se ka dɔn Mamadou Koulibaly e yɛrɛ ni i ka sigida denmisɛnninw n'o ye Sikoro Surakabugu ye n'an b'a fɔ ko Mɛgɛ Sikoro Surakabugu bon mɔgɔ ye ani mɔgɔ dɔn tɛ kelen mɔgɔ minnu ɲɛ bɛ la fana fɛ n'u ma gɛrɛ la e yɛrɛ ni i tɔɲɔgɔn cɛ bɛ cogo di n'i ka sigida denmisɛnninw cogo di bon tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ se k'a fɔ fo n'a sɔrɔ ni mɔgɔ kelen don ka ta don a kɔnɔ sinon ne kelen don ka bɛɛ minɛ n bolo fila la wa ni bɛɛ ka di wa ni bɛɛ ye génération ye parce que n yɛrɛ y'o fɔ n ko ne yɛrɛ ye san 31 mais tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni nin bɛɛ ka di wa kɛlɛ tɛ kɔnɔ ka se mɔgɔ fɛnɛ ma sigiyɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na Surakabugu kɔnɔna na d'accord jɛnɛ an b'a ye kuma bɛɛ activité o kuma bɛɛ bɛ kuru da san kɔnɔ jinɛ bɛ kuru min da mɔgɔ tɛ Surakabugu na min b'a da ne ko e bɛ yala ka taa kuku denfaya ta ka da mɔgɔ kan e bɛ yala ka taa mɔgɔ da kɔngɔ bɛ ka kuku de da wa soit mɔgɔ bɛ e yɛrɛ jinɛ ɲini pour que ka kuku dɔ ye bon komi kuma bɛ bɔ ni kuma ye ni n ko yɔrɔ la ko n bɛna jaabili kɛ jinɛ yɛrɛ tun ye commerçant de jinɛ yɛrɛ tun ye commerçant de ne tun bɛ pièce feere Sugunikura yɛrɛ la mobili pièce ninnu bon ala y'a kɛ garisɛgɛ tiɲɛ ye n sɔrɔ bon komi balontan ka di n ye organisation fɛn ninnu ka di n ye direct la ne fana ye n tilen ka ɲɛsin o ma ni dɔ ma sɔrɔ cɛmisɛnnin na dɔ na sɔrɔ i la an filɛ hukumu de kɔnɔna na ni bɛɛ ko ko organisation jinɛ foot ni bɛɛ ko ko jinɛ voilà d'accord an da kun na se jinɛ foot ko ma parce que an b'a ye e ta in tɛ k'a fɔ i bɛ kubu da ten i mana kubu da i b'a sɔrɔ e kubu bɛ yɛrɛ bolo a bɛ participer a la ɔ e ka jinɛ foot in o sɔrɔla cogo di gɛrɛn de don wa soit e kubu bɛ e yɛrɛ de bolo a kama bon fɛn ye gɛrɛn de n bɛ se k'a fɔ sous forme association don parce que jinɛ yɛrɛ bɛ tɔn caman na mais mouvement caman na
bon mena essaye interge mun be jioro yoro nu be ji ame collaborer ne kubu dara ne be lisido a frère participation ne ba bo wa déplacement en mo sita yin ngan la ami jouer na angala wodo na perdira a fora bana wala wala dan jina futu yere fene d'abord ko association to wori jina futu ya we ka e to ne sinanga taka dala direct la ka ke jina futu bon yere terge mun be ani jina wo mun be wala ya foko to wori ti da feina ka be jina futu di association sportive de jina futu voilà d'accord jene chere la sura wonna ne jene fo mo hali maye ba so ya to ok bon amado na so la chuwera way polontene jene ega organisation me chugomina bi bara wala be la be noté wa so bi été foke noté bon me bara wala ke monter au bala organisation dore me kuran bara ke jati la baro bara ka be se ka ke comme ça na dema bon nola ne dine ba ke mais nga principal yere cina wi organisation mo le do yere voilà d'accord jene ko wi organisation de do ori yo ko fona kan ne ko mo ba mo ngoti ko jikuno wolo ta kuma iko ya yara ka wasigira dem zone fultini mo siti bon tiens là on arrive sur le cimetière bon ne plutôt parce que ne be don ndo ika kola ok jene o bete manen ko fe don mi soro fe na organisation na wa pour que ka demaya ka dépasser bon worola ni ni ngola o jarani wa benama fene worola ni ngo me kuma me kubuda mo tola tiens là ni finition bara do sira u yere be nguli u ta fo jine ko hon ga organisation warde mo gon me na ja tiens là ou bien ni kumo be ndala ni ya fodron direct la wake o nga bara yere tabule me ka fodi ko de jine be ku de la ko ni nga organisation wari o tinen mo ko ti abjati yere di iba adia ni ya dia fene ba mi ni ma dia fene abana nti kele nti ifene voilà d'accord jena me fega do magono ka sorunya doni ambe yo toro bon wote mo sigiro jena mi se do jena bora yoro di me kana we jena ka choro bora yoro di me kana bon ha re mo sigile me amdalay di mo sigile me amdalay ye nga dubai korondo dewni ami bon ala ge anga leviere no o ya alukulwali ale me nyoshi imagine bol bon ale yoro sansura wonna 63 bon 73 ay yele mana sura bu konala mais 1990 o ga nere bangi say sura bu la 90 d'accord jeno famana e ma nyine ngan jabi parce que on yi bora wara jumi nangi bora wara jumi peut-être oui il faut boduguri afisa ke ere te yingai ere ma delegasi mais ko no wade fa bora wara bon ya ngongo ambura amdalay ne bi o flale don ne ma delegasi anga dugula mais on sera benana no o esai on ye yinke parce que mon fin bi se ga kuma do fo ki be galon tige tian na se ga fo ko bo men bodugu do mais on bena nsera yi parce que ga sawu ya ke armadi ko be selo bibi na jugu ya ka le vie nous chama bora so pochon na ala de bado bon ti faga do be detail la mais ne won dina bora romi woni amdalay mo de don ali bena jene blé zagwa ouais kuma ta d'accord jere akata ala fe la yele bo bina na vando ni zoro be bina don do jene ko labe jene ne ko ga fen mun na mo kele ne be bolo ni kamana ga ne be se mo wa we swabuni sikuru swabu e ka fa ko la ini dem don be no na do ni choro be tewa bon me se afa pili parbe wo mo te swabu konna la ki bi se ga fo ki e jine shentala ou ki e jine kella ote mais ndebe brawla amugo bade ne bi ne tita suma ko abetane o lire de be yin jine ni susumbila u ba ken ndebe ba ka cha ni mo meddo fo ko doto meddo mo gashila jena musurabu nga bene deme chokorba fara jeunesse ga a bene deme o bebe encourager nga barala d'accord jene di mo Mamadou Coulibaly di jene
ne ko e kun sigilen bɛ ne bi studio kɛnɛ TV mɔgɔw ka nin interview ye wa ou ya balile la e bɛ mun de sɔrɔ ka fɔ i lajɛbaaw ye sisan ko in na ani mɔgɔ ma se ka courage sɔrɔ ka baara kɛ parce que an ɲɛ b'a la dɔw ye école kɛ u sigilen bɛ da la k'u ye diplôme b'u bolo k'u f'u ka diplôme baara sɔrɔ dɔw bɛ yen olu ko fo an ye nin baara in kalan f'an k'o sɔrɔ ɔ mɔgɔ minnu m'olu kɛ e jɛnɛ yɛrɛ da bɔra sisan ka fɔ e ye kalan kɛ mais i ma kalan baara sɔrɔ puis jɛnɛ bɛ k'a débrouiller a yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ k'e lajɛ sisan n'olu sigilen bɛ k'u ye diplôme baara kalan kɛ k'u k'o sɔrɔ e bɛ se ka mun de fɔ olu ɲɛna pour que u ka wuli ka u débrouiller k'a fɔ ko sigi tɛ mɔgɔ sɔn soit initiative jumɛn bɛ bolo ka yira olu la pour que i ka hadamadenya cogoya la bamananw ɲuman na ko sigi tɛ mɔgɔ sɔn quoi e bɛ se ka mun de fɔ an lajɛbaaw ye comme an ye paranti kumakɛla paranti an tɛ se kuma na a bɛ se ka min don dɔw gasi la soit kuma fɔcogo ma ɲa ka yafa ɲini k'an lajɛbaaw yɛrɛ fɛ o ko la ni an ye RLA in na an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na n'o ye studio kɛnɛ TV donc tiɲɛ yɛrɛ an yɛrɛ bɛ maɲumako la an bɛ tɔrɔkɔ de la an mago bɛ dɛmɛbagaw la mais dɛmɛbaga tɛ k'a fɔ ko financement ni fɛn ninnu mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ se k'an dɛmɛ ni initiative ɲuman ye karisa ka baara bɛ ka kɛ tan kɛcogo ma ɲi a y'a kɛ tan a ka ca Ala fɛ studio kɛnɛ TV mɔgɔw ye mɔgɔ ye u bɛ mɔgɔw lamɛn min na donc jinɛ an ka don i ka kuma kɔnɔ sisan. Bon n'i ye ɲininka o la n bɛ se ka kuma fila de fɔ kuma in yɛrɛ kɔnɔna na fɔlɔ la fɔlɔ mun ye jinɛ n yɛrɛ bɛ nin baara in kɛ n donna a la cogo di Ala ni n bangebaga sababu ni u bɛɛ k'a ma ko Gara n'an bɛɛ k'a ma ko Ba ni sigi jara fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ne ye san 17 yɛrɛ kɛ musokɔrɔba in ka du kɔnɔ Surakabugu kɔnɔna la yan o ye ne yɛrɛ tɛnɛmuso ye hali sisan n'i ye dɔw ɲininka musokɔrɔba dɔw ɲininka a bɛɛ b'a fɔ ko ne ye Mamadu Jara ye mais ne fana t'i bɔ fili la parce que mɔgɔ mɔgɔ y'i ladon mɔgɔ mɔgɔ y'i lafasa o de y'i jigi ye tiɲɛ na an bɛ ba fo Ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ suma n bangebaga bon ni o bɔra yen ale de y'a fɔ ne ɲɛna ko Madu a ko ka tiɲɛ denmisɛnniya la ko ka tila ka ɲɛ ko ka di i la ko ka tɛmɛ ko ka ɲɛ denmisɛnniya la ko kɔfɛ ko ka tiɲɛ ko bon Madu i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ diɲɛlatigɛ la kana jɔ a la dɛ a kɛ ko fɛn bɛɛ fara Ala ka masaya la ko Madu i bɛna ko ye kɔfɛ i yɛrɛ bɛna dɔn sugu tɛ adamaden tɛ kɛ foyi ye ni dakan tɛ bon bi n bɛ ka kuma in ye dɔɔni dɔɔni fo ka taa kɛ sisan mɔgɔw bɛ n wele ka interviewer surtout studio kɛnɛ yelen a dogolen tɛ mɔgɔ la sigida yɛrɛ fana kɔnɔna na a bɛ Facebook sanfɛ a bɛ diɲɛ réseau baw bɛɛ sanfɛ o bon n'a fɔra ko bi k'olu ye ne lasɔrɔ ko an ka interview kɛ ɲɔgɔn bolo tiɲɛ na n kɔni bɛ aw fo Ala k'aw bolo mɛn aw fana ka baara la an b'a fɔ a ni cɛsiri. ne an tɛna kuma janya tugun bɔra k'i bangebaga fɔ n'o ye Garan Kulubali ye n'o ye an yɛrɛ tɛnɛmuso ba musokɔrɔba ɲuman an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la a yafa k'a ma an bɛna se ka bɔ Ala ka lemana di d'accord Madu Kulubali ti jinɛ folikan laban i ko k'i ka balonantɔn ye association ye folikan jumɛn b'i bolo ka se i teriw ma ani cɛɲɔgɔn i bɛ se k'i teri kɛ mɔgɔ 2 ou mɔgɔ 3 tɔgɔ f'an ye wa jɛnɛ i bɛ sɔrɔ ni contact jumɛn ye ni mago bɛ jɛnɛ na i bɛ sɔrɔ cogo di jɛnɛ n'o bɔra yen i balimaw ka foli a ka da o kan bon n'o bɔra yen n'a fɔra ko n teri n bɛ Burama Kulubali ni bɛɛ ko a ma ko jinɛ ka kapi n b'ale fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye fana ye to dɔgɔnin ye kɔrɔnin dɔgɔ don kelen ye Solomani Kulubali kelen ye Burama Kulubali ninnu fila tiɲɛ na mun fana b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa se bɛɛ de ma ne ka ko o ko ne b'a da yira ninnu de la fɔlɔ ne ni ninnu de bɛ sigi bon o tuma an bɛ fɛ ka nin ko in kɛ jinɛ y'a kɛ a financement bɛ bɛn fɛn fɛn ma ne jinɛ tɛ financer dɛ ninnu cɛ 3 de bɛ financer mais ne kɔni kunkolo de bɛ sur le terrain a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne kunkolo de bɛ mais olu de b'a financer voilà. jɛnɛ i tɛ wele ka n da i ka sigida denmisɛnninw ma k'a yira k'a fɔ farafarali tɛ foyi dilan diɲɛ fɛn o fɛn n'a gɛlɛyara a bɛ segin ka fɔ de k'a la an tɛ Ala deli gɛlɛyara mais anw kɔni mago bɛ jinɛ mago bɛ Surakabugu ni denmisɛnninw bɛɛ ka kɛ mɔgɔ fa kelen ba kelen ye jinɛ ne k'i to wele kan kɛ yan bon n bɛ se ka wele min da toujours
bana an ka jɛ an ka kɛ kelen k'a daminɛ 2017 ka na 2022 la mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko Surakabugu Ntɛrɛnba k'i ye ku wɛrɛ mankan mɛn ko jinɛ tɛ mun organisation ye mais ne tɛ waso n'a ye ne tɛ sanga n'a ye mun ka di ne ye dɔrɔn o ye jeunesse ye an bɛ bɔ sogo di nɔgɔ la minnu ma sansi sɔrɔ ni ka jouer championnat la coupe la an ka se ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ n'i y'a ye mɔgɔw bɛ bɔ fo Sabalibugu n'i y'a ye mɔgɔw bɛ bɔ Kuluba mɔgɔw bɛ bɔ Mɛnɛkura ninnu ka na Surakabugu na yan grâce à moi jinɛ mais n tɛ kafa n'a ye n tɛ yada n'a ye ça fait partie du jeu et que c'est une fair play Surakabugu la fɛnɛ ne wolola ka sɔrɔ n kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen u bɛnnen don ne fana bɛ taa n'o chemin kelen de alhamdulillah d'accord studio Kɛnɛyɛlɛ TV lajɛbagaw an bɛna jinɛ ɲininka yɔrɔ Mamadu Kulibali jinɛ diɲɛ fɛn o fɛn gɛlɛya b'a la i komi hɛrɛ b'a la jinɛ y'a ka hɛrɛw fɔ je crois que a ma tɔɔrɔ fɔ jinɛ i ka baara in daminɛ bi cɛ i ye tɔɔrɔ sɔrɔ a la bon ni tɔɔrɔ caman sɔrɔ a la parce que kuma dɔw la minnu b'i jɔ kɛrɛfɛ u b'an ba neni u b'an fa neni mais mɔgɔninfin ti o bɛɛ jateminɛ mɔgɔninfin fo dɔ ka f'i ma den kɛni ni fɛn tɛ f'i ma i yɛrɛ ɲugun kan ka don i yɛrɛ la ne kelen tɛ san 31 sigida kɔnɔna na mais n'i y'a kelen ko i bɛna terrain na ko ka taa fɔ organisation kɛcogo ma ɲi e yɛrɛ fana dun bɛ yen ne m'e ta lakodɔn a bon o kɔrɔ b'a jira ko ne fana n ba ka ɲi dɛ n ba ka dugawu kɔni jaabira toujours Ala ka barika don bangebaga ninnu na voilà. jinɛ i ye furu kɛ yan bon n ye furu kɛ bon an yɛrɛ yanni n k'a fɔ n ye furu kɛ fɔlɔ an yɛrɛ ye cɛman ne baden yɛrɛ an ye cɛman 6 alhamdulillah ani musoman 1 musoman ye Lakare mais n dɔgɔnin cɛman 2 bɛ yen n'o ye Musa Kulibali ani Burama Kulibali n bɔ kɔrɔw fɛnɛ la fɛnɛ kelen tun bɛ yen ko Cɛkɔrɔba Kulibali mais Ala y'o ka minji dɔgɔya ne yɛrɛ kɔni Ala ka hinɛ a la ne tɛ se ka fɛn fɔ ale kan parce que a banna ka sɔrɔ ne yɛrɛ kuma dɔgɔ mais ni o fɛnɛ tun daminɛ mun kan o ye Usumani Kulibali ni bɛɛ ko a ma ko Zidane n'o fɛnɛ bɔra yen bɛɛ ko Lamini Kulibali ni bɛɛ ko a ma ko Sigako wala o fɛnɛ ye n kɔrɔ ye donc i ka kuma b'a jira nin bɛɛ alhamdulillah nin cɛman 5 min bɛ bi a bɛɛ ye musotigi dentigiw ye a diya jinɛ yɛrɛ gabatigi de o a bɔ tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ se k'a fɔ n'i y'a ye a bɛ fɔ ko jinɛ futu a bɔra du kɔnɔ yen parce que jinɛ futu daminɛna ni cɛ ninnu yɛrɛ la i muso caman na i bɛ se ka kelen tɔgɔ fɔ an ye i muso caman na i bɛ se ka kelen tɔgɔ fɔ an ye bon muso caman na n bɛ se ka kelen mun fɔ dɔrɔn o ye an ka Lakare cɛman n'o ye Burama Kulibali ale muso n bɛ se k'ale kɔni de fɔ sa parce que ale y'an ka Lakare donc komi Lakare ko kama i b'ale fo studio Kɛnɛyɛlɛ TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc an ko yala la an sera an balimakɛ dɔ sɔrɔ n'o ye Mamadu Kulibali ye i b'a fɔ ko jɛnɛ a bɔra k'a yɛrɛ fɔ aw yɛrɛ ɲɛna sisan bon nin ye dɔnniya ka ko la an b'a bɛɛ ye donc jɛnɛ ka émission ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a lajɛ i bɛ taa Vitimeti sanfɛ i b'a taper studio Kɛnɛyɛlɛ YouTube o ye Vitimeti o ye n'i bɛ fɛ k'a télécharger k'a to i kunna YouTube Facebook WhatsApp a ka ca Ala fɛ réseau fɛn o fɛn bɛ yen an bɛ nin bɛɛ sanfɛ bon ka foli ani waleɲuman dɔ kɛ ka da Sikoro Surakabugu denmisɛn cɛ ani a muso mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ma studio in bɛ yan a tɛ kɛ foyi kama Sikoro Surakabugu ɲɛtaa kama an sigilen bɛ yan o kama studio Kɛnɛyɛlɛ a tɛ yɔrɔ dogolen na a filɛ nin ye Surakabugu ni Bɔlɔnna tɛrɛn n'u b'a fɔ ko Bɛlɛdugu tɛrɛn dɔw ko El Mutari tɛrɛn n'i sera yen dɔrɔn n'i ye ɲininka ko studio Kɛnɛyɛlɛ a tɛ dogo la donc ka foli ani waleɲuman dɔ ka bɛɛ ye an sera hɛrɛ la Ala k'an tile hɛrɛ la tile ɲuman a sababu caman bɛ Ala bolo Ala k'o di an bɛɛ ma Ala k'an kisi diɲɛ gɛrɛgɛrɛ ani a masinba ma jamana in Ala k'a kolo suma an ka jamanadenw Ala k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ k'a yira maliyɛnw na an ka wuli an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an ka Mali in dilan diɲɛ maa si tɛ bɔ yɔrɔ si ka na Mali in dilan ni anw yɛrɛ tɛ donc maliyɛn kelen an bɛɛ ye fa kelen ba kelen ni joli bɔra dɔ la bi a bɛ komi joli bɔra maliyɛn kelen kelen na bɛɛ la ni kelen kelen ɲɛji bɔra a bɛ komi maliyɛn kelen kelen na bɛɛ ɲɛji bɔra donc kuma lasurunya kan k'an ka bi fanga kura min b'an kɔnɔ an b'u fo Ala ka fanga in ta fanga d'u ma hakili ɲuman bɛ Ala bolo Ala ka dan n'u ma lemaniya bɛ Ala bolo Ala ka dan n'u ma Mali Ala ka u si a kɔrɔ tɔgɔ duman Ala ka kɛ Mali fan bɛɛ fɛ Ala k'o kɛ Ala kama bi dɔw bonya n'o barika sɔlɔla Muhamadu studio Kɛnɛyɛlɛ studio
Bon, ne beaucoup de choses. On m'a dit que les Sénégalais, les Sénégalais, les Sénégalais, on dit la baraka ni Clément est sur de l'âme, on est à Sénégal, ni Sénégal, on est là pour voir. Bon, d'Amna, si on connaît ce qu'on sait, au Qatar, c'est un peu bien. Voilà, quand il est en tasse, allez, ça me tasse Sénégal. On est Sénégalais, lui, je suis moi, il fait un peu oh, mais e bɔra Kucala ka na yan san min na i bɛ se ka o fɔ an ye. Bon, komi an kɔni ne ma kalan bon a san hakɛ kɔni bɛ a tɛ se ka dɔn quoi fɛn min bɛ kalan nin bolo ni kalan sisan bon n bɔla waati min na yɛrɛ o san a ka jan dɛ n'i y'a san kalan ne yɛrɛ ka don Bamakɔ yan bon o ye fo waati ne kun bɛ taa ni ka segin de kɛ quoi n'i y'o jasiya fɔ sisan o kɔni bɛ komi fɔ Musa Kile daminɛ waati o waati la quoi o daminɛ waati o ye yɛrɛ minɛ dɛ nka o bɛɛ la an bɛna sɛnɛ kɛ an bɛ taa sɛnɛ kɛ so ka na baara kɛ ni sɛnɛ banna an bɛ na ni sɛnɛ banna an bɛ na donc an y'o kɛ ka se san caman na kosɛbɛ nka o bɛɛ la ne bɛ taa sɛnɛ kɛ so fo ka na kɛ ne yɛrɛ mulen sɔrɔ n yɛrɛ ye quoi donc ni ka sɔrɔ ka somɔgɔw ka muso furu kɛ somɔgɔw ka sɔrɔ ka fɔ ko ne bɛ se ka sigi yan donc an ka janto ɲɔgɔn na quoi nka an sinsinna dɔw na yɛrɛ o y'an tɛrɛ ye aw sinna alhamdulilayi mɛnɛ kosɛbɛ n ka mulen kun bɛ an tɛrɛ ye mɛnɛ kosɛbɛ ka sɔrɔ ka na laban yan ayi yanni an ka du ye sisan yanni ye du ye sisan yanni ye du ye du de sɔrɔ yan ayiwa ne da kɔni an ye baara kɛla o la k'a caya kosɛbɛ kabini cɛ muso fɔ na se ye muso furu o bɛɛ kɛra k'an to an tɛrɛ ye alhamdulilayi ni Lalu Kulubali an tɛrɛ kɔni mɔgɔ caman bɛ dɔn quoi mais i bɛ se k'a fɔ i ye mansin boli daminɛ san jumɛn k'a daminɛ san yɛrɛ bon ne mansin boli daminɛ fɔ Musa Kile ka san de n t'a san de a san hakɛ de bɔr'i kɔnɔ nka mais i y'a daminɛ Musa a kɔni Kile sisan kɔni cɛ a kɔni bɛ san 40 bɔ o ye san 40 bɔ o mɛnna i y'a dɔn a mɛnna dɛ o mɛnna a bɛ san 40 kɔni bɔ a tila ka sɔrɔ n bɛ cɛmisɛnninya na donc n bɛna sɛnɛ kɛ so ka na o ma sɛnɛ kɔni bila dɛ n bɛ taa sɛnɛ kɛ san o san n bɛ taa sɛnɛ kɛ sɛnɛ bɛna ban dɔrɔn o kɔni bɛ min na bon ni sɔnna don n'a kɔni sɔnna na dɔrɔn n bɛ taga ni sɛnɛ banna n bɛ na quoi komi an ka ca an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o n'a ɲɔgɔn de bɔ folikan laban jumɛn b'i bolo ka se Maru Kulubali ma foli min bɛ ne bolo ka s'a ma a n'a kɔrɔ n'a dɔgɔninw ani maliden bɛɛ lajɛlen Ala ka si ni kɛnɛya d'an bɛɛ ma Ala ka hɛrɛ o caya bɛɛ ye Ala ka bɛɛ lajɛlen sɔn Ala ka bɛɛ sɔn hɛrɛ la ani jamana Mali yɛrɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye Ala ka hɛrɛ o caya Ala ka jigitigiw kɛ Ala ka jamana ɲɛma jɔ Ala ka barika don jamana na jamana tali se Ala k'a d'an ma an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo kosɛbɛ ka Mali bɛɛ fo Ala k'o dugawu minɛ amina yɛrɛ Ala k'i minɛ kɔrɔ amin Sijo kɛnɛ yɛlɛ Sijo ne ye Sitan Kone Madame Kulubali i Kone Sitan Kone Madame Kulubali a folikan laban jumɛn b'i bolo ka di jinɛ ma folikan laban min ka di jinɛ ma n b'a fɔ k'a barika da ka dugawu k'a ye Ala k'a sɔn a bɛ min ni diɲɛ na Ala k'o d'a ma a tɛ min ɲini Ala k'a kisi o ma Ala k'a sutura a sutura diɲɛ na k'a sutura la Ala k'a bila ɲɛ Ala kana to kɔ diɲɛlatigɛ janfa ni namara Ala k'a kisi o ma kana ni namara tɔ bɛɛ kana ni janfa tɛ ka ɲini fɛn tɔ ka kisi a jugu tɔɔrɔ ma
ka baduba ni faduba mina ka jama duba fara kan amina amina wallahi jine ya fito ba ta tamoka an yɛrɛ kɔni an ye fɛn bɛɛ lajɛlen an mɛ san yɛlɛma don an kɔni ko mɔgɔ tɛ foyi ye n'i yɛrɛ tɛ balontan dabɔlen don toujours n b'o de fɔ a dabɔlen fɛn bɛɛ de kama balontan yɛrɛ y'o de fɔ n'i ye mɔgɔ kelen ka buruja siɲɛ kelen k'a da siɲɛ fila k'a da siɲɛ saba fo ka taa se naani ma se k'o dabɔlen don ka se k'a développement kama bon an bɛ sɔrɔ ka bolo yan balontan ma faamu mais ni façon bɛ kɛ an ka yɔrɔ la yan tiɲɛ na an ka quartier fana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na parce que jeune talent bɛ yan nɔ mais ala ma se ka u garisɛgɛ ka se ka implémenter cogo est ce que danfara dɔ yera 3e édition ni tɔw cɛ yan bon danfara ba yira la i n'a fɔ tel que bi parce que bi maire joueur maire buteur maire gardien olu bɛɛ ka trophée nalen don kɔrɔlen an kun bɛ enveloppe d'u ma mais a trophée bɛɛ nana ko a bɛ d'u ma pour que ka kulonja toujours balontan don kulonkɛ don an ka Usumani an k'a fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ Surababugu da k'i b'an dɛmɛ organisation kɔnɔna na an b'a bɛɛ fo mɔgɔ tɛ se k'i kanubaga bɛɛ fɔ on bɛ bɛɛ fo o bɛɛ ni ce ani baraji a ko de don